Magkalawgaw mo yung kaya tapos mag-workshops. Munta. Mati ay nung. Wala na eh. Magpunang kami. Ako rin mag-video. Tapos mas. Video sad. Video mo na. Nag-video sad. Pogi. Pogi. No. Sabi na ba? Pogi. Tulog talaga. Magkali si Dudo ay magpatulog pa naman ito. Ha? 300k na niya ako pan. Padong. Okay. Pati yung camera guys. Dini iPhone 11 ko. iPhone 13 Pro Max 11. Masa buang tarong dia. Loading na kayo po. Sa. Tabunan lang nang apa mana? Maaf. Mau di London, mau di London. Mau di London. Apa lagi? Video anjir tuh no. Oh ya. Pinjam. Pasensya. May video hai. May video hai. Hi vlog, welcome to my guys. Ay, ginagawa to guys. Modern ni si Romel guys. Videoan. Kana si Kelvin, kana gwapo kan. Si Iman Galino. Kung maglagot na si Pona lagi. Il. Sikmaan mo na rin ah. Ngayon nga po muna nga masa. Sikmaan. Sigma boy. Sigma boy. Asal. Loading na kaya ko. Sa. Good naman. Mau nih turun. Dautan ni Kirby da oras sa punto. Taas na imong video ko. Welcome to my guys. Model ni Sir Romel guys. Kana si Kirby na kana gwapo kan. Iman Galino. Okay. Hi guys, ito mo vlog. Romel, Romel, unong. Anak ra ba na siya ni Juma? Brand yung cellphone kay dini iPhone 11 Pro Max o 16 Pro Max.
Bye-bye na guys. Kay dako yung ulam mo sa kakaban. Nag-email pa. Bye-bye na guys.